नमो नम मित्राणी आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल संस्कृत वाणी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम मैंने पढ़ा महाकवि कालिदास विषय ताकर जीवन वृत्तांत तांको रचना गुड़िक जमिति महाकाव्य नाटक गीतिकाव्य इत्यादि ये सब विषय आज आम डिस्कसन करवा। यह पूर्वर मध्य महाकवि कालिदास विषय गोटे वीडियो नहीं आसी तांको रचित अभिज्ञान शाकुंतल मेघदूत उपर मध्य अलग अलग वीडियो रही। तुम्हें माने जदि से सब वीडियो देखी ना तेबे मोर चैनल जाई देखिपर अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देइछि तुम्हें माने चाहिए सेठार मध्य जाई देखिपर। आज पुणी थरे आमे महाकवि कालिदास विषय आलोचना करिबा तांको रचना गुड़िक आलोचना करिबा। तेणुकरी भिडियोटी को स्किप न करी प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध। जदि मोर चैनल नुआ अछ प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेबे चलो आजिर क्लास स्टार्ट करिबा। देखिबा महाकवि कालिदास विषय रे। देख कालिदासस्य कालः प्रायः सर्वे डैश आमनन्ति। ऑप्शन गुड़िक हेउछि पंचम चतुर्थ षष्ठ अथवा सप्तम। कालिदासंकर काल को समस्ते केउ शताब्दी को मानि थांती। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग षष्ठ शताब्दी को महाकवि कालिदासंकर समय बोली समस्ते मानि थांती। परवर्ती प्रश्न देखिबा। कालिदासस्य गृह नाम किम आसीत्। कालिदासंकर गृह नाम कौन थिला। कखारुः बंदरुः विद्वतरुः काली। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख बंदरुः। कालिदासस्य रघुवंशीयोपाधिः वर्तते। कालिदासंकर रघुवंशीय उपाधि हेउछि दीपशिखा प्रथेयसः प्रकाशिका मोहगुरुः। तेबे यार उत्तर हेब ऑप्शन क दीपशिखा। कालिदासस्य परम मित्र आसीत्। कालिदासंकर परम मित्र थिले किए थिले। भवभूतिः मकरन्दः कुमारदासः अथवा भासः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग कुमारदासः। कालिदासस्य प्रमुखा रीति आसीत्। कालिदासंकर प्रमुख रीति हेउछि गौड़ी पांचाली अवंती अथवा वैदर्भी। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ वैदर्भी। उपमा कालिदासस्य इति कस्य इति उक्तवान्। उपमा कालिदासस्य इति किए कहिथिले। भवभूतिः सोढलः उद्भटः क्षेमेन्द्रः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग उद्भटः। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे कालिदासः दीपशिखाम् उपाधिं लब्धवान्। रघुवंशर केउ सर्गरे कालिदास दीपशिखा उपाधि को लाभ करथिले। प्रथम पंचम षष्ठ अथवा सप्तम। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग षष्ठ सर्गरे। भगवतः शिवस्य वीर्य कस्य देवस्य उपरि अपतत्। भगवत शिवंकर वीर्य केउ देवतांक उपरे पड़िथिला। इंद्रस्य कामदेवस्य अग्नेः कार्तिकेयस्य। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग अग्नेः। राक्षस काव्यस्य कर्ता भवति। राक्षस काव्यर कर्ता हेउछन्ति
ରାକ୍ଷସः କାଳିଦାସः ଭାସः ଅଥବା ମୟୂରः। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କାଳିଦାସः। ଅନିୟନ୍ତ୍ରଣାନୁयोगः खलु तपस्विजनः इति वदति। प्रियंवदा ଅନସୂୟା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଃ ବୈଶମ୍ପାୟନଃ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ପ୍ରିୟଂବଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସ୍ପର୍ଶାନୁକୂଲା अपि ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତା ଇତି କସ୍ୟାଙ୍କସ୍ୟ ସୂକ୍ତିଃ। ସ୍ପର୍ଶାନୁକୂଲା अपि ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତାଃ ଏହା କେଉଁ ଅଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ୟ ଖ ତୃତୀୟସ୍ୟ ଗ ପ୍ରଥମସ୍ୟ ଘ ଚତୁର୍ଥସ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ କ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ୟ। ଅଜବିଳାପः ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତତେ ରଘୁବଂଶେ କୁମାରସମ୍ଭବେ ମେଘଦୂତେ ଅଥବା ରାମାୟଣେ। ଅଜବିଳାପ ଆମର ରହିଛି ରଘୁବଂଶରେ। ଅପସନ୍ କ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଭ୍ରମର ବୃତ୍ତାନ୍ତଃ ବର୍ତ୍ତତେ ଭ୍ରମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେ କୁମାରସମ୍ଭବେ ରଘୁବଂଶେ ଅଥବା ଅଭିଜ୍ଞାନେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ଅଭିଜ୍ଞାନେ। ମଣିରାମ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା କସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୀକା ବର୍ତ୍ତତେ। ମଣିରାମ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୀକା ଅଟେ? କୁମାରସମ୍ଭବସ୍ୟ ଋତୁସଂହାରସ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଋତୁସଂହାରସ୍ୟ। ମାଣବକः ଇତି ବିଦୂଷକः ଭବତି। ମାଣବକ ନାମକ ବିଦୂଷକ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ? ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ ଅଭିଜ୍ଞାନେ ଅଥବା ଦୂତୋଘଟୋତ୍କଚେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟେ। ଶକୁନ୍ତଳାୟାଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନାଙ୍କଃ ବର୍ତ୍ତତେ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଅଙ୍କରେ କରାଯାଇଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟେ ତୃତୀୟେ ପ୍ରଥମେ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ। କେଉଁଟା ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ କ। ଗୌତମ ନାମଧେୟ ବିଦୂଷକः ଭବତି। ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେ ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରତିମା ନାଟକେ ଅଥବା ନାସ୍ତି। ତେବେ ଗୌତମ ନାମକ ବିଦୂଷକ ଥିଲେ ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେ। ଅପସନ୍ କ ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଅଭିସାରିକା ନାୟିକା ଭବତି। ଅଭିସାରିକା ନାୟିକା କିଏ? ଉର୍ବଶୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଯକ୍ଷିଣୀ ଅଥବା ମାଲବିକା। ଅଭିସାରିକା ନାୟିକା ଥିଲେ ଉର୍ବଶୀ। ଅପସନ୍ କ ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଦିବଃ କାନ୍ତିମତ୍ଖଣ୍ଡମେବ ମେକଂ ବର୍ତ୍ତତେ। ଦିବଃ କାନ୍ତିମତ୍ଖଣ୍ଡମେବ ମେକଂ ବର୍ତ୍ତତେ ମାଲପ୍ରଦେଶେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତେ ଦଶାର୍ଣ୍ଣଦେଶः ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ରଘୁବଂଶସ୍ୟ ସୀତା ପରିତ୍ୟାଗः ଅଧ୍ୟାୟः ବର୍ତ୍ତତେ। ରଘୁବଂଶରେ ସୀତା ପରିତ୍ୟାଗ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି? ପଞ୍ଚମ ଦଶମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଥବା ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଚତୁର୍ଦଶ। କାଳିଦାସ କବିନା
नवम वयः इति उक्तवान् उद्भटः क्षेमेन्द्रः मल्लीनाथः बाणभट्टः। यार उत्तर हेब उद्भटः। मोघी कर्तुं चटुलसफरो दूतन प्रेक्षितानि इति डैश नदी गंभीरा क्षिप्रा निर्बंध्या बेत्रवती। यार उत्तर हेब ऑप्शन क गंभीरा। दुष्यन्तस्य पत्नी नासीत् दुष्यन्तଙ୍କର पत्नी किए नथिले सानुमती वासुमती बसुमती हंसपादिका अथवा सर्वाहा। यार उत्तर हेब ऑप्शन क सानुमती दुष्यन्तଙ୍କର पत्नी नथिले। मेघदूते कीदृशः दूतः वर्तते मेघदूतरे केउं प्रकार दूत अछन्ति। निसृष्टार्थः मितार्थः संदेशहारकः आद्यद्वयम्। तेबे यार उत्तर कौन हेब संदेशहारक। प्रचंड सूर्यः स्पृहणीयः चंद्रमा इति मंगलपद्यमस्ति। प्रचंड सूर्यः स्पृहणीयः चंद्रमा यही मंगलाचरणटा केउथिरे अछि। विक्रम उर्वशीयस्य मालविका ऋतुसंहार अथवा नास्ति। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग ऋतुसंहार। मेघे मेघे माघे गतं वयः इति उक्तवान् मल्लीनाथः उद्भटः क्षेमेन्द्रः जयदेवः। तेबे एको किए कहिथिले। यार उत्तर हेब मल्लीनाथः। काव्येषु नाटकं रम्यम इति उक्तवान् काव्य मानक मध्यरे नाटक रम्य बोली किए कहिथिले। मल्लीनाथः अज्ञातकर्तृकः कृष्णकविः सोड्डलः। तेबे यार उत्तर हेब ऑप्शन ख अज्ञातकर्तृकः। कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती इत्युक्तवान् मल्लीनाथः अज्ञातकर्तृकः गोवर्धनाचार्यः घटकर्परः। यार उत्तर हेब ऑप्शन क मल्लीनाथः। काव्येषु माघः कविकालिदासः इत्युक्तवान् मल्लीनाथः घटकर्परः अज्ञातकर्तृकः गोवर्धनाचार्यः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख घटकर्परः। ज्योतिर्विदाभरणम् इति रचितवान् भवभूतिः कालिदासः श्रीहर्षः वामभट्टः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख कालिदासः। अभिज्ञान शाकुन्तले मंगलपद्ये कस्य देवस्य स्तुतिः वर्तते। अभिज्ञान शाकुन्तलर मंगलपद्यरे केउं देवतांकु स्तुति करा जाइछि। अग्नेः विष्णुः बलदेवः अथवा शंकरः। यार उत्तर हेब शंकरः। मेघदूते कीदृशं मंगलपद्यमस्ति मेघदूतरे केउं प्रकार मंगलाचरण करा जाइछि। नमस्कारात्मकं आशीर्वादात्मकं वस्तु निर्देशात्मकं सर्वाणि। तेबे यार उत्तर हेब ऑप्शन ग वस्तु निर्देशात्मकं। अस्त्युतरस्यां दिशि देवतात्मा इति मंगलाचरणमस्ति। एई मंगलाचरणटी केउं काव्ୟରେ ରହିଛି। मेघदूतस्य
कुमारसम्भवस्य रघुवंशस्य अभिज्ञानस्य। यार उत्तर हेब कुमारसम्भवस्य। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति मङ्गलपद्यमस्ति। रघुवंशे कुमारसम्भवे मेघदूते अथवा अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन क रघुवंशे। मालविकाग्निमित्रे कस्य देवस्य स्तुतिः विहितमस्ति। मालविका अग्निमित्रे केउं देवतांकर स्तुति कराଯାଇअछि। शंकरस्य, विष्णुः, सरस्वती, वाक्। यार उत्तर हेब ऑप्शन क शंकरस्य। विदर्भराजः वर्तते यज्ञसेनः माधवसेनः अग्निमित्रः नास्ति। विदर्भराजा होउछन्ति यज्ञसेनः। मालविकाग्निमित्रे कनिष्ठ नायिका भवति। मालविका अग्निमित्रर कनिष्ठ नायिका हेउछन्ति इरावती, मालविका, बासंतिका अथवा सुधात्री। यार उत्तर हेब ऑप्शन क इरावती। मालविकाग्निमित्रे कंचुक्याः नाम भवति। मालविका अग्निमित्रे कंचुकीर नाम हेउछि गौतमः, गणदासः, मुद्गल्यः, यज्ञसेनः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग मुद्गल्यः। मालविका अग्निमित्रे नाट्याचार्यः कः। गौतमः, मुद्गल्यः, गणदासः, वीरसेनः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग गणदासः। विक्रम उर्वशीयं कीदृशं रूपकमस्ति। विक्रम उर्वशीय केउं प्रकार रूपक अटे। नाटकम, त्रोटकम, भाणः, व्यायोगः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख त्रोटकम। कस्मिन् नाटके विदूषकः माणवकः भवति। केउं नाटकरे विदूषक होउछि माणवक। अभिज्ञाने, उत्तररामचरिते, स्वप्नवासे, विक्रमे। तेबे यार उत्तर हेब ऑप्शन घ विक्रमे। विक्रमस्य अपरं नामास्ति पुरुदेवः, पुरुराजा, पुरुरवः, धुरंधरः। तेबे विक्रमर अन्य नाम थिला पुरुरवः। ऑप्शन ग हेला यार उत्तर। विक्रमः कीदृशः नायकः भवति। धीरोदात्तः, धीरोललितः, धीरप्रशान्तः, धीरोधत्तः। विक्रम हेउछन्ति धीरोदात्तः नायक। ऑप्शन क हेला यार उत्तर। विक्रमः कस्य देशस्य राजा आसीत्। विक्रम केउं देशर राजा थिले। मगध, कलिंग, प्रतिष्ठान, अंग। तेबे यार उत्तर हेब ऑप्शन ग प्रतिष्ठान। विक्रम उर्वशीयस्य कंचुक्याः नामस्ति। गौतमः, गणदासः, वसंतकः, लातव्यः। आंसर हेब ऑप्शन घ लातव्यः। उर्वश्याः संख्याः नामास्ति। पत्रलेखा, चित्रलेखा, प्रेमलेखा, गोत्रलेखा। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख चित्रलेखा।
माधव्यः कस्य नाटकस्य विदूषकः वर्तते। उत्तररामे स्वप्नवासे उत्तरे अभिज्ञाने। उत्तर हेब अभिज्ञाने। शकुन्तलायाः अभिशापः कस्मिन् अङ्के वर्तते। पंचम, चतुर्थ, तृतीय अथवा षष्ठ। यार उत्तर हेब चतुर्थ। अभिज्ञानस्य मेलनाङ्कं वर्तते द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम। अभिज्ञानर मेलन अंक केउटा? यार उत्तर हेब ऑप्शन ख तृतीय। पश्चातापाङ्कः वर्तते। अभिज्ञानर पश्चाताप अंक हेउछि चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अथवा सप्तम। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग षष्ठ। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य विस्कम्भकः वर्तते तृतीय, चतुर्थ, पंचम अथवा षष्ठ। यार विस्कम्भक हेउछि चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कालानुवादकः शेक्सपियर, मैकडोनेल, विलियम जेम्स, जे.आर. यार उत्तर हेब ऑप्शन ग विलियम जेम्स। अभिज्ञान शाकुन्तले कस्य छन्दसः अधिक प्रयोगः भवति? अनुष्टुप्, मालिनी, शिखरिणी, आर्या। आंसर हेब ऑप्शन घ आर्या। अभिज्ञान शाकुन्तले कस्मिन् अंके अधिक छन्दसः प्रयोगः? पंचम, चतुर्थ, षष्ठ अथवा सप्तम। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ सप्तम। दुष्यन्तस्य मातुः व्रतस्य नामासीत् पितृपिण्डपालनं, पुत्ररक्षणं, पुत्रत्यागः, पुत्रायुः। यार उत्तर हेब पुत्रपिण्डपालनम् ऑप्शन क। महर्षि कण्वस्याश्रमः कस्याः नद्याः तटे वर्तते? सोमतीर्थं, मालिनी, तुङ्गभद्रा, गंगा। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख मालिनी नद्याः तटे। कण्वः शकुन्तलायै किं तीर्थं प्रस्थितवान्? सोमतीर्थं, शचीतीर्थं, गंगातीर्थं, काशीतीर्थं। यार उत्तर हेब ऑप्शन क सोमतीर्थं। मरीचि ऋषेः आश्रमः कस्मिन् पर्वते भवति? आम्रकूटे, हेमकूटे, व्याघ्रकूटे, मृगकूटे। यार उत्तर हेब हेमकूटे ऑप्शन ख। दुष्यन्तस्य का राज्ञी संगीतशास्त्र विज्ञात्री? हंसपादिका, वसुमती, सानुमती, शकुन्तला। यार उत्तर हेब ऑप्शन क हंसपादिका। दुष्यन्त शकुन्तलयोः विवाहः कस्मिन् अङ्के अभूत्? पंचम, चतुर्थ, तृतीय अथवा द्वितीय। यार उत्तर हेब तृतीय ऑप्शन ग। अपराजित रक्षाकरण्डकः कः भवति?
सर्वदमनः दुष्यन्तः कण्वः भारतः। यार उत्तर हेब ऑप्शन क सर्वदमनः। दुष्यन्तः कस्मिन् अंके माधव्यं हस्तिनापुरं प्रेषितवान्? पंचम, षष्ठ, तृतीय अथवा द्वितीय? यार उत्तर हेब ऑप्शन घ द्वितीय। भ्रमर वृत्तान्तः कस्मिन् अंके अभूत्? प्रथम, तृतीय, द्वितीय अथवा चतुर्थ? भ्रमर वृत्तान्त प्रथम अंकरे रहिछि। ऑप्शन क हेला यार उत्तर। दुष्यन्त सारङ्गरवयोः विवादः कस्मिन् अंके अभूत्? चतुर्थ, पंचम, तृतीय अथवा षष्ठ? उत्तर हेब ऑप्शन ख पंचम। दुष्यन्तस्य शोकवर्णनं कस्मिन् अंके आसीत्? दुष्यन्तर शोकवर्णना केउं अंकरे रहिछि? पंचम, षष्ठ, चतुर्थ अथवा तृतीय? यार उत्तर हेब ऑप्शन ख षष्ठ। दुष्यन्तस्य सेनापतेः नामासीत्? दुष्यन्तर सेनापतिर नाम थिला उग्रसेनः, बहुशक्तिः, अनन्तशक्तिः, भद्रसेनः। यार उत्तर हेब भद्रसेनः। काश्यपः कः आसीत्? मारीचः, कण्वः, उभौ नास्ति? यार उत्तर हेब ऑप्शन ग उभौ। दुष्यन्तस्य पुरोहितः वर्तते सोमदेवः, सोमरातः, बहुदेवः, महादेवः? यार उत्तर हेब ऑप्शन ख सोमरातः। कण्व महर्षेः कति शिष्याः आसन्? 4, 5, 6 अथवा 7? यार उत्तर हेब ऑप्शन ग 6 जन शिष्य थिले। दुष्यन्तस्य भृत्यस्य नामासीत्? रैवतकः, सोमरातः, करम्भकः, पिशुनः? यार उत्तर हेब ऑप्शन क रैवतकः। दुष्यन्तस्य मातुः वार्ताहारकः करभकः, वैतालिकः, पिशुनः, सुतः? यार उत्तर हेब वैतालिकः। मारीचस्य शिष्यः वर्तते गालवः, करभकः, पिशुनः, सुतः? ऑप्शन हेब क उत्तर गालवः। दुष्यन्तस्य मन्त्रिणः नाम वर्तते गालवः, करभकः, पिशुनः, सुतः? यार उत्तर हेब ऑप्शन ग पिशुनः। मारीचस्य पत्न्याः नामासीत्? सुनयना, प्रियंवदा, दाक्षायणी, अनुसया? यार उत्तर हेब दाक्षायणी। परवर्ती प्रश्न देखिबा। वसन्तोत्सव कथनं वर्तते? उत्तरे स्वप्नवासे, उत्तररामे, अभिज्ञाने? यार उत्तर हेब ऑप्शन घ अभिज्ञाने। सर्वदमनेन सह क्रीडिता सखी का भवति? अनसूया, दाक्षायणी, सुब्रता, सुकन्या?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ସୁବ୍ରତା। शकुन्तलायाः जन्मवृत्तान्तं कः राज्ञे निवेदितवान्? अनसूया, प्रियंवदा, गौतमी, दाक्षायणी। यार उत्तर हेब ऑप्शन क अनसूया। ययातेः पत्न्याः नामासीत् शर्मिष्ठा, देवयानी, सुदक्षिणा, गौतमी। ययातेः पत्नीर नाम हेउछि शर्मिष्ठा। कामी स्वतां पश्यति इति वर्तते। रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ अभिज्ञाने। अत्यादरः अविश्वासजनकः। रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ अभिज्ञाने। अर्थो हि कन्या परकीया एव इति वर्तते। रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ अभिज्ञाने। भवितव्यानां खल्वत्र बलवती इति वर्तते। रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर मध्य हेब अभिज्ञाने। भर्तृबहुमता भव इति आशीः प्रदत्तवान्? मारीचः, गौतमी, सांगरवः, शारद्वतः। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख गौतमी। सरस्वती श्रुति महती न हीयताम् इति भवति। मंगलपद्यम, भरतवाक्यम, प्रशंसाश्लोकः नास्ति। यह हेउछि भरतवाक्यम। अप्रतिरथो भव इति आशीः प्राददात्। दाक्षायणी, कण्वः, मारीचः, गौतमी। यार उत्तर हेब ऑप्शन क दाक्षायणी। कस्मिन् ग्रन्थे स्वयमेव कालिदासः नायकः भवति? केउं ग्रंथरे कालिदास स्वयं नायक अछंती? अभिज्ञाने, कुमारसंभवे, रघुवंशे, ऋतुसंहारे। यार उत्तर हेब ऋतुसंहारे ऑप्शन घ। ऋतुसंहारे कतीनां ऋतूनां विषये वर्णनास्ति? 5, 6, 7 एवं 5। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख 6टी ऋतु विषय वर्णना करा जायछि। कुमारसंभवस्य उपजीव्यमस्ति? रामायण, महाभारत, शिवपुराण सर्वाणि। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ सर्वाणि। रतिविलापः कस्मिन् काव्ये दृश्यते? अभिज्ञाने, कुमारसंभवे, रघुवंशे, नैषधीये। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख कुमारसंभवे। कुमारसंभवे शिव पार्वत्योः विवाहः कस्मिन् सर्गे वर्तते? 5मे, 6ठे, 7मे अथवा 9मे। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग 7मे।
मल्लिनाथ विरचित रघुवंशस्य टीका का संजीवनी सर्वपथिन सर्वांकसा जीवातु। यार उत्तर हेब ऑप्शन क संजीवनी। मल्लिनाथ विरचित कुमारसम्भवस्य टीका वर्तते संजीवनी सर्वपथिन सर्वांकसा जीवातु। यार उत्तर हेब संजीवनी ऑप्शन क। कालिदासस्य संदिग्धा कृतिः वर्तते अभिज्ञानं रघुवंशं मेघदूतं कुमारसम्भवम्। यार उत्तर हेब कुमारसम्भवम्। शिवनिन्दा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते नैषधीये रघुवंशी कुमारसम्भवे स्वप्नवासे। यार उत्तर हेब ऑप्शन ग कुमारसम्भवे। रतिविलापः कस्मिन् सर्गे वर्तते तृतीये चतुर्थे पंचमे सप्तमे। उत्तर हेब ऑप्शन ख चतुर्थे। पार्वत्याः भ्रातुः नामासीत् केदारः मैनाकः धर्मपदः ब्रजनाथः। यार उत्तर हेब मैनाकः ऑप्शन ख। शिव पार्वत्योः शृंगार वर्णना कस्मिन् सर्गे वर्तते पंचम षष्ठ सप्तम अथवा अष्टम। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ अष्टम। अजविलापः वर्तते अभिज्ञाने कुमारसम्भवे रघुवंशे नैषधीये। उत्तर हेब रघुवंशे। रघुवंशी रामावतारः कस्मिन् सर्गे वर्तते पंचमे सप्तमे नवमे अथवा एकादशे। उत्तर हेब ऑप्शन घ एकादशे। सीता परित्यागाध्यायः वर्तते नवमे एकादशे त्रयोदशे चतुर्दशे। यार उत्तर हेब ऑप्शन घ चतुर्दशे। अयोध्या प्रत्यागमनं डैश सर्गे वर्तते त्रयोदशे षोडशे ऊनविंशे नास्ति। अयोध्या प्रत्यागमन सर्ग हेउची त्रयोदश सर्ग। ऑप्शन क हेला यार उत्तर। रघुवंशानुसारं कुशस्य पुत्रः वर्तते अतिथिः निषधः नलः नभः। यार उत्तर हेब ऑप्शन क अतिथिः। इंदुमती स्वयंवरः कस्मिन् सर्गे वर्तते पंचमे षष्ठे सप्तमे नवमे। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख षष्ठे। दिलीपस्य पत्न्याः नाम किमासीत् दिलीपंकर पत्नींकर नाम कौन थिला इंदुमती द्रौपदी भानुमती सुदक्षिणा। यार उत्तर हेब सुदक्षिणा ऑप्शन घ। रघुवंशे कतीनां राज्ञां वर्णना दृश्यते 35 29 30 42। यार उत्तर हेब 29। अतिथेः राज्याभिषेकं कस्मिन् सर्गे वर्तते पंचदशे एकादशे सप्तदशे ऊनविंशे। अतिथिंकर राज्याभिषेक सप्तदश सर्गरे रहिछि। ऑप्शन ग हेला यार उत्तर। स्ववीर्य गुप्ता हि मनो
प्रसूतिः इति वर्तते रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन क रघुवंशे। चेतसा हि न वयः समीक्ष्यते इति वर्तते रघुवंशे उत्तररामे नैषधीये अभिज्ञाने। यार उत्तर हेब ऑप्शन क रघुवंशे। आज्ञा गुरूणामविचरणीया इति कः वदति लक्ष्मणः रामचन्द्रः भरतः कौसल्या। यार उत्तर हेब ऑप्शन ख रामचन्द्रः।